Salut tout le monde. Je suis heureux de vous revoir dans une nouvelle vidéo. أنا سعيد نشوفكم مرة أخرى في فيديو جديد. غنبداو bien sûr بان ديالوج. قبل ما نبدا بان ديالوج, je vais décrire, allez on s'off, ce qu'on voit dans ces deux images. Comme vous voyez, il y a un papa et leur fils, ou bien leurs enfants, أطفاله أو أبنائه. Ils sont dans la vallée, Abou al-Qaraq. علاش قلت أبو القراق parce qu'il parle de cet monument et celle-là et celle-ci. Celle-ci هي اللي معروفة, هذه راه معروفة كيهضروا على هذه وهذه وهذه. هذه معروفة سي لا تور حسان, معلمة حسان. هذه لا تور محمد 6. هذا لو غران تياتر دو رابات, المسرح الكبير ديال الرباط, معلمة محمد السادس. Donc, bien sûr, ces trois personnes vont parler هاد الأشخاص ثلاثة غادي يهضروا على ايش, les monuments de Rabat, المعلمات أو المعالم التاريخية ديال الرباط أو المنشآت ديال الرباط bien sûr. Comme vous voyez dans ce dialogue, هذا c'est le type de ce texte هو dialogue. طبعا كنعرفوه من لا فورم ديالو, يعني من الشكل ديالو كما كنشوفوا. ممكن يكونوا عارضات هنا كما شفنا في الديالوج الأول. ممكن يلقاو فقط غير الشخصيات, لي بيرسوناج au début de chaque réplique, في بداية كل réplique. Samir, regarde papa, شوف بابا, ce grand chantier, qu'est-ce qu'on construit dans cet endroit. قال لي شوف بابا شنو كنبنيو في هاد البلاصة, ce grand chantier, يعني هاد الورشة الكبيرة. qu'est-ce qu'on construit, اشنو كنبنيو dans cet endroit, في هاد المكان. le papa جاوبو سي لا تور محمد 6, هي معلمة محمد السادس. Elle sera la plus haute en Afrique. غادي تكون إن شاء الله الأكبر أو الأعلى en Afrique, في أفريقيا, avec un hauteur de 250 mètres. غادي يكون عندها ارتفاع hauteur ديال 250 متر. ليلى قالت de quoi se composera-t-il papa, مناش غتكون بابا بابا. le papa شنو قال ليها, elle sera composée de 55 étages. غادي تتكون من 55 étages avec des bureaux, من مكاتب, البيروات, des appartements, un hôtel, l'hôtel, et un observatoire, وواحد المرصد يعني كنشوفوه به. سمير, que c'est génial, هو عبر الإعجاب ديالو. ليلى, et cette construction à côté de la tour, وهذه البناية اللي حدا لا تور, هذا المعلمة اللي قلتي. سي كوا بابا, شنو هي بابا, لأنكم كتشوفوا il y a la tour محمد 6 et à côté de lui حداها cette construction, هذه البناية bien sûr qui sera le grand théâtre de Rabat. سي كوا بابا, قالت له سي كوا بابا, شنو هي بابا. le papa répond, جاوبها le papa, c'est le grand théâtre de Rabat, هي المسرح الكبير ديال الرباط. ليلى, سي مانيفيك, حتى هي عبرت على الإعجاب ديالها, إنه رائع. de voir des monuments historiques, إنه من الرائع أن نرى معالم تاريخية et des édifices modernes au même endroit. Voilà pour notre dialogue. On va passer à une leçon de grammaire qui va parler du groupe nominal sujet et le groupe verbal. Bien sûr, la phrase كما شفنا هي une suite de mots كيف شفنا في الفيديو الأول, أنه هي اللي عندها معنى, qui a un sens. Il commence par majuscule et se termine par point. وهاد la phrase اللي قلنا ضروري تكون من هاد دو بارتي. البارتي الأولى سميتها le groupe nominal sujet, البارتي الثانية سميتها le groupe verbal. La deuxième phrase, elle se compose de 55 étages. Bien sûr, il a بغينا نشرحوا على الجمل. la tour محمد 6, معلمة محمد السادس, et la plus grande tour هي المعلمة الأعلى في أفريقيا. Deuxième phrase, elle se compose de 55 étages, كتكون من 55 étages. Ce sont deux phrases عندها معنى طبعا, وكما قلنا فهي كتكون من deux parties. Troisième phrase, Samir a pris des photos de cette tour. Samir خدا تصاور ديال هاد المعلمة. Donc, ce qui fait l'action اللي دار الحدث s'appelle le groupe
nominal sujet وما تبقى يسمى الجروب فيربال يعني من ذاك لو فيرب من الفعل وجبت وما تبقى فهو يسمى الجروب فيربال. ملخصات اللي قلت لا فراز هي جوج حوايج جروب نون سوجي مع الجروب فيربال. لو جروب نون سوجي في هاد لا فراز الاولى هي لا تور محمد السادس محمد 6 تبعها لو فيرب اتر اللي هو اي او بريزون وما تبقى كله يسمى الجروب فيربال. جو في l'entourer هذه entouré دورت عليه. Deuxième phrase, il se compose de 55 étages. L'idée, l'action, ou elle. هذا le pronom, ضمير, pronom personnel. Quel je, tu, il, nous, vous, il. Donc, le groupe non sujet c'est il, elle, pardon, se compose de 55 étages, ou le groupe verbal. La dernière phrase, oui, très bien, Samir. Samir, هو le groupe non sujet. Après les photos de cette tour, il y a le groupe verbal. Donc, on va résumer ce qu'on a dit. Le mot désigne la personne qui fait quelque chose. C'est le groupe nominal sujet. Le mot qui يعبر على أنه دار شي حاجة هو كيتسمى le groupe nominal sujet. Et le reste, ça s'appelle le groupe verbal. Ce sont des exemples. Amina apprend la leçon de grammaire. Amina تعلم la leçon درس ديال grammaire. Les élèves de l'école parlent de leur maître. كلام ديال المدرسة كيهضروا على المعلم ديالهم. Notre maître المعلم ديالنا donne des cours كيعطي دروس du français ديال الفرنسية sur WhatsApp على WhatsApp. La quatrième phrase الجملة الرابعة moi et toi أنا وأنت allons مشينا au marché de la ville, le marché ديال المدينة. Bien sûr, la première phrase, Amina, il y a le groupe nominal sujet, apprend la leçon de grammaire, il y a le groupe verbal. Deuxième phrase, les élèves de l'école, les élèves de l'école, le groupe nominal sujet, ou le verbe parler يتكلم de leur maître, ou le groupe verbal كلها, يعني le reste. Même chose pour la troisième phrase, notre maître, المعلم ديالنا هو le groupe nominal sujet. Pardon, oui, c'est le groupe non sujet. Dans des verbes, ou bien dans des cours de français sur WhatsApp, il y a le groupe verbal. Quel est le verbe donner, أعطى, وما تبقى كلها groupe verbal. La dernière phrase, moi et toi, أنا وأنت. Donc, احنا اللي درنا ذاك الفعل اللي هو aller. Donc, allons, مشينا au marché de la ville, il y a le groupe verbal. Voilà pour cette leçon. Au revoir.